Mo kani guys, mo ni siya ang Solason Plus. Running off grid ni siya guys. So 24 volts ni siya na system. So off grid system ni siya ha, running masking walay grid. So off grid, running ni siya without grid. So ang ato lang gamit is baterya. Upat ka buok 200 Ah na tag 12 volts. So, atong load lang ani is suga. Walay solar. Walay solar panel. So, Pilay load ulo po. Di ba may balaan gilay ba yun dili ba ani numbering. pero di nakatarog eh. So, running without panel, baterya lang. So, killer kwanta. Tawag Program gali. lang kung pila ka gamit niya. Commissioning. Saan? Wala ni. Iwan trans solar na iwop Sa solar. Sisa nag-charge. Bisa na mag-disiplina. Open niya. Kamera na. Balik na sir? Oo, balik na. Okay. So, muna guys, atong load lang ani is perimeter lights lang sa kilid. So, kuha na siya without grid na siya na system. Then, running na dapat na siya whole day, whole night. Kanina perimeter. Baterya lang na 24 volts, 400 Ah. Makaraan na siya og sa kagabi. So, kanina system guys sa Solason Plus, totally off-grid ni siya. Mura siya masking solar panel, inverter lang, or either solar, either baterya, inverter. So, setup niya karon is without grid ni siya, pero gibutangan na itong ETS in case kung wala na joy sulod si baterya, wala na pa init. So automatic transfer switch. So okay guys, done na tayo. Thank you.